बा पोसा आणि पवित्र जीवाचे नावी आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा परमेश्वर बाची माये आणि पवित्र जीवाच्या संघात तुमच्या हारी रख. अठ गोळा होईल आणि खास आमंत्रित सिस्टर चिनी अनिताबेन आपल्यामध्ये काम करणार आपली सिस्टर उपरी सिस्टर नीरू सिस्टर मीना आणि त्यांची हारी खास साथ सहकार देवलासाठी गोळा होईल वीरमतीबेन दक्षाबेन आणि आपला वडील फादर जॉन कप्पा आणि आपल्यामध्ये आपले हारी रहीनी दरेक गामમાં આગેવાની કરનાર આગેવાન બહેનો અને આજના જે સંમેલન એ સંમેલનને આગેવાન કરનાર દરેક બહેનો અને આપણે બધી વડીલ બહેનો આહાત અને એને લીધે આપણે આહમ વડીલ આપણે બધી માધુભાઈ પણ આહા જેને આપણા એ સાથ સહકાર દેનાર જમી દીધી આ खूप दूर होऊन आपल्यामध्ये વિજયભાઈ આહા અને એલા सांगવામાં આના એટલે તરત જ એ ગયા તો आपले हारी आखा दुसरा संचालन करणार मास्टर आहात અને असा કરીને आज आपले अठक गोळा होईना होतो कासण्यासाठी लिखेला हा आंतरराष्ट्रीय महिला दिन आंतरराष्ट्रीय महिला दिनની ઉજવણી કરવાसाठी महिला जागृती मंडळ अठा लिखेल आहा तो આજના દિવસ ગુજરાતીમાં આહા સ્ત્રી શક્તિ નારી શક્તિ અને નારી શક્તિ એક જ જનસાથી નહીં આખી દુનિયામાં જે સ્ત્રી આહા નારી હતેલા એક કરવાसाठी देश युनाइटेड नेशंस राष्ट्र संघ ने नक्की करा कि ये महिला हा नारी हा काय होई रहना शोषण दबाव स्वीकार्य नहीं चालता એટલે સ્ત્રી શક્તિ નારી શક્તિની શરૂઆત ખૂબ વર્ષા થઈ ગયા અને આજ આપણે તેનાसाठी गोळा होईना हो एक जगावर में गए ते समये एक फोटा में मैं हरने मोटी माछली और मोटी माछली तो दरिया में रहा तेना फोटा हता अने ये फोटा नी अंदर बारीक माछली दूर 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 टाकाई गई असा अरे जो मोटी माछली काय करा मुखड़ा खोली ना अरे जे बारीक माछली एमा ई जाए मजा जाए कोई हिसाब नहीं. दूसरा चित्र हरनावमा અને दूसरा चित्રમાં काय હતા ये बारीक बारीक माछली ये गोळा होई गई एकदम नजीक नजीक ही गई અને બોલી મોટી માછલી આશા કરી રહે મોડા એ કરી રહે तिला ભેવ लागना थोड़ा मागून अजून दुसरी माछली गई એટલે काय होईना दूसरा फोटाમાં हरनावतो आखी बारीक बारीक माछली गोळा होई गई અને જે મોટી માછલી હતી तेना आकार करता ये बारीक बारीक माछलीना आकार खूप मोठा होई गया एकदम मोठा आणि ती माछली हात असा करी भेव लागली तिला भेव लागली आणि दुसरा जे फोटा होता एमा ही मोठी माछली टाकी पडली आणि बारीक बारीक माछली ती हरी रहली खबर पडली मा काय करू सांगा 1 2 3 4 माछली छोटी छोटी रह आणि मोठी माछली दर्याમાં खाई जा दर्याમાં ही दशा हा माछली माछलीला खाईन जीवला तथा काही खोराक नाही हा એટલે મોટી માછલી काय कर आशा કરી रह અને એમાં બારી માછલી જાય અને જીવન જીવલા પડત રહ आपले पण दशा ईसानी बनवला पाहिजे. आपले ये गामમાં તે ગામમાં ये विस्ताરમાં તે વિસ્તારમાં ये डोंगरवर ते डोंगरवर जीव जहान जग जहान एकला एकला
હારી હારી રહુલા પડી એની ગોઠા હા અને હારી હારી રહુલાसाठी તે साठी આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિનની ઉજવણી કરતા આખી દુનિયામાં 8મી તારીખ હતી પણ આજ આપણે ગોળા વિના તો विश्वास राखणारी श्रद्धा राखणारी तुम्ही बहनो आज तुम्हाला हे मला आनंद होईल आपले बच्चे एवो फादर हा फादरनी पण બહુ ઈચ્છા હતી કે ગોળા હોયું તો બેસ અને આજ આપણે આવું તો આજ શરૂઆત જ એક પ્રમાણે કરેલા હા કે આપણે એક બનુલા પડે એટલે એક બનુલાसाठी આપણે ગોળા હોઈના આપણે એક આવું પણ વાલી વાલી જગાवर ચાલા આપણે કુયલા પડી તો હતા ભગવાનના આભાર માનજો તો ભગવાનના આભાર માનण्यासाठी જરૂર આપણી કુદરતला आठव करजे हा आपला कुदरत केव्हा काही कर खबर नाही पण कुदरतने आपल्याला आठव बोलवेल हा असं गणायचं तो डोळा लावून थोडा मनमा आपले विचार કરી લાવું કદાચ મનમાં દિલમાં ઘાટ લાગનેલ હવા તો એ દૂર કરવું પાहिजे અને તેसाठी આપણે પ્રાર્થના કरू માને માગું બોલજો ओ प्रभु येशू आज आम्ही महिला दिननी उजवणी करूला सम सहकार राखूला अठ गोळा होईने हाव ओ प्रभु येशू तो आमचे हारी रह आमचे जीवन मा भूल करेल हवी पाप करेल हवा ओ प्रभु येशू तू हमारा माफ करी दे हे प्रभु येशू આજના દિવસ બેસ રીતે જાય તે साठी तू हमारा पवित्र जीवाची शक्ती दवाडीने हमारा तू हिम्मत दे ही प्रार्थना आम्ही आमचे प्रभू येशूच्या नावे करू आमीन दया करना कुपळमा गाना नंबर 50 दया करजो क्षमा करजो प्रभु देवर दया करजो क्षमा करजो प्रभु देवर करुणा सागर देवा दया करजो करुणा सागर देवा दया करजो दया करजो क्षमा करजो प्रभु देवर दया करजो क्षमा करजो प्रभु देवर करुणा सागर देवा दया करजो
परमेश्वर तुझा खूप आभार मानजे हा. आम्ही तुमची गोठ ऐकला त्यासाठी तू आम्हावर पवित्र जीवाची शक्ती दवाडी. आम्ही आमचे जीवनमा तुझा जे वचन हा ते समजी शकू, ऐकी शकू आणि पालन करू. प्रार्थना आम्ही आमचे प्रभू येशूचे नावे करू. देवाने सगळे दुनिया रची, सोडून तुला मी गौर कुठं. देवाने सगळे दुनिया रची, सोडून तुला मी गौर कुठं. उंचा उंचा तुम्हे डोंगर खडा, वंडा वंडा तुम्हे दरिया केला. बोला परमेश्वर बाचे गडची जय हो. बोला परमेश्वर बाचे गडची जय हो. बोला परमेश्वर बाचे गडची જય હો. ઉત્પત્તિના ગ્રંથમાંથી પાઠ અધ્યાય પહેલો કડી 26 થી 27 અને 28મી સુધી. પછી પ્રભુ પરમેશ્વરે કહ્યું, માણસ એકલો રહે એ સારું નથી. હું એને માટે એને લાયક એક મદદ કરનાર બનાવીશ. આથી ઈશ્વરે પોતાની પ્રતિમૂર્તિ રૂપે માણસને પેદા કર્યો. પોતાની પ્રતિમૂર્તિ રૂપે ઈશ્વરે એને પેદા કર્યો. તેણે માણસ અને સ્ત્રી અને પુરુષ બનાવ્યા. પછી ઈશ્વરે તેમને આશીર્વાદ આપ્યા. તેમણે કહ્યું, સંતતિ પેદા કરો, વંશવેલો વધારો, પૃથ્વીને ભરી દો અને તેને તાબે કરો, અને બધા પ્રાણીઓ પર તે હુકુમત ચલાવે. આ પ્રભુની વાણી છે. દેવાને સગળે દુનિયા રચી, સોડોન તુલા મી ગૌર કુઠં. દેવાને સગળે દુનિયા રચી, સોડોન તુલા મી ગૌર કુઠં. નહીં દરિયાળ પાણી ભર, પાણીમાંથી જીવા તર્યા કર. નહીં દરિયાળ પાણી ભર, પાણીમાંથી જીવા તર્યા કર. જના જનાવર હિંડર ફિર, જુગાલ લીટ કે ઉડિયા કર. જના જનાવર હિંડર ફિર, જુગાલ લીટ કે ઉડિયા કર. દેવાની દેશ ચાંદર ઘડા, દેવાની ચાંદ ચાંદની ઘડી. દેવાની દેશ ચાંદર ઘડા, દેવાની ચાંદ ચાંદની ઘડી. દેવાની સગળે દુનિયા રચે, સોડોન તુલા મી ગૌર કુઠં. દેવાની સગળે દુનિયા રચી, સોડોન તુલા મી ગૌર કુઠં. प्रभु तुमच्या हारी रह. संत योहन्ना ग्रंथमाहून आजना दिलेल शुभ संदेश. प्रभू येशू आपल्याला सांग आणि बायबलમાં लिखेला हा ऐक. आपले દરેક જણ ऐक. તમે મને પસંદ નથી કર્યો. તમે મને પસંદ નથી કર્યો, પણ મેં તમને પસંદ કર્યા છે. મેં તમને પસંદ કર્યા છે એટલા માટે કે તમારી નિમણૂક કરી છે કે તમે જાઓ
અને સદા ટકે એવા ફળ આપતા રહો, જેથી મારે નામે જે કંઈ તમે મારા પિતા પાસે માંગો તે તમને મળી રહે. મારી તમને એક આજ્ઞા છે, परस्पर प्रेम રાખો. ये प्रभु जी वाणी है. आपले सगळ्यांचे खाते आज नसीबच्या दिवशी आणि हे भगवानने घडी दिला. कुणाने घडेला हा? भगवानने घडेला. आणि भगवानने घडेला हा तो आज असा लिखेला हा प्रतिमूर्ति रूप અને આપણને મળતો આવતો હોય ભગવાનને आपल्याला बनवा. आणि आज मग तुम्हाला सांगा, तुम्हाला घडा बनवा भगवानने અને ભગવાનને तुम्हाला बनवा. तो आज ये धरती पर आंतरराष्ट्रीय महिला दिन लगभग 196 देश आहात. ये देश ने दरेक स्त्री नारी એટલે तुम्ही एक होई जाया. काय करण्यासाठी आता भगवान ईश्वर काय सांगतात, तुम्ही मला पसंत नाही करेल, मैं तुम्हाला पसंत करेल. हा એટલે ભગવાનને આપણા પસંદ કરેલા હા. એટલે એ દુનિયામાં આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિનની ઉજવણી કરવાसाठी ભગવાન પસંદ કરે. ભગવાન પસંદ કરે. અને ભગવાન जो पसंद करता हवा तो भगवान शक्ति देणार आहे. आणि भगवान जो शक्ति दे तो अठा ये लिखेल आहा कि ये धरती पर ये माणूसला बनवा. तेने माणसोने स्त्री અને પુરુષ બનાવ્યા, સ્ત્રી બનાવી. અને સ્ત્રી બનાવી તો કઈ રીતે બનાવી? માણસ એકલો રહે એ સારું નથી. હું એના માટે લાયક અને મદદગાર બનાવીશ. गोहो एकला घरमा रह नी चाल, गोहो एकला समाजમાં રહ नी ચાલ. કાઈ ખબર પડી એને સાથે મદદગારના લાયક. એટલે तुम्ही મદદગાર અને લાયક तुमने कधी दुनियाમાં ની हा. भगवान हेरो હતા જદવર ઘણા તે સમયે કોની ની ઘડના મનમાં નક્કી કરી દીધા ની સ્ત્રી ઘડી અને तुम्हाला बनवी દીધા. બહુ આનંદની ગોઠ, બહુ આનંદની ગોઠ. कासाखा भगवान मय, भगवान प्रेमाळ आणि तुमने मये तये उदाहरणनी भावना, माफीनी भावना. એટલે આજે तुमचे मनमा काय येवला पाहिजे? माने मनमा 2-3 मुद्दा आहात. आणि तो काय आहात? मा कोण હું કોણ? मा कोण? दुसरा मुद्दा हा માનેમાં काय आहे? હું કોણ છું? તો જવાબ મળી શકે માં દોડકા કુળના અને માં એ ફળિયામાં રહે એટલે એ સૂજી શકે છે. માં દોડકા કુળમાં માં આહો તો માનેમાં કયા પ્રકારની શક્તિ आहे? માં બોલી શકું, માં હર ही फिरान કરી શકું. તો માં કોણ? હા मला काय आवडतं? मला भाकर बनवता, मला काय आवडतं? मला साचवता आवडतं, मला काय आवडतं? मला मय करता आवडतं. तर मानेमा काय आहा खरी गोष्ट आहा का नाही? तुम्हाला मानी हा मय करूला शक्ती आहा हा. એટલે ये कोण दे? भगवान दे. भगवान ने दिलेला हा. એટલે ये हा जदो मला खबर पडे की मानेमा मला मय करता आवडतं, मला भाकर बनवता आवडतं, मला संभाळ लेता आवडतं. तो ये शक्ती आहा त्याला काय करूला पाहिजे? त्याला उपयोग करूला पाहिजे. तर मला जी देवामा आला त्याला मा काय उपयोग करू ही गोठा. अन मागून जो मानेमा ये हवा तो ये 3 प्रकारे आपले करू शकतो. एक पदरसाठी हा, एक कुटुंबसाठी हा, दुसरं समाजसाठी. आपल्याला ये धरतीवर दबाडेल आहा, ते धरतीवर दबाडेल आहा तो असा जीवी जाऊला नाही. पण महाराजा दिलेला हा तहा तुम्ही वरण करत आहात आणि एक दुसऱ्याच्या कुटुंबात कुळमा आहात. એટલે ભગવાનને तुम्हाला પસંદ કરા. એક કુળમાં દવડેલા आहे, एक गावમાં आहात आणि गावમાં समाज आहात એટલે तुम्ही समाजમાં आहात. आणि आपले धर्म मंडळीમાં गणायचे એટલે धर्म मंडळीમાં आपले काय करजंती
એટલે आमच्या दिलમાં माझं दिलમાં जो ये निये કે માં કાંઈક દે दुसऱ्यासाठी મારા જીવન દેવલા પાहिजे એ પ્રમાણમાં નહીં કરું તો ભગવાનને જે બનવેલ આને તેની હોય ભગવાનને ઈસા सांगा કે એટલા માટે તમારી નિમણૂક કરી છે તેનેसाठी मला घडेला हा અને તેનેसाठी मला દવાડેला हा ये कुळમાં ये ગામમાં ये समाजમાં तर काय करलं पाहिजे जाओ અને સદા ટકે એવા ફળ આપો काय करलं पडेल तठ प्रगती करला पडेल विकास करला पडेल परिवर्तन करला पडेल भोग देवला पडेल जावला पडेल सांगूला पडेल गाच नाही राहुला आवाज काढू लागला એટલે એ साठी मला दबाडेला हा पण असा करजा અને तुमचे મનમાં જે काही ગ્રહને मला तुम्ही धरी राखशाल એટલે ભગવાનला માં ધરી રાખું તો કાઈ લીખ તમે મારા પિતા પાસે માંગો તે મળી જશે જો માનામાં ये गुण रह અને ભગવાન પાસે માં માંગો કે નહીં मला तू शक्ती दे र માં जाई શકું ये जे सांगવામાં आहा ये कधी ते करूला पाहिजे एक दुसऱ्याच्या जीवनमा भागीदार बनूला पाहिजे यानी गोठ ये मागो तो મળશે पदच्यासाठी स्वार्थसाठी लोक केवळासाठी मागूला नाही भगवान पासे मला की जीवन दिदा ते दुसऱ्यासाठी खर्ची देला आणि मला माना आखा जीवन अर्पण કરી દેલા સાથી ती गोट अठदी केला અને અઠ असा सांगह मारे તમને એ આજ્ઞા છે आता मैं तुम्हाला हुकम देने आणि हुकम कया हा परस्पर प्रेम राखजो एक दुसरेवर मये राखजा आणि एक दुसरेवर मये राखण्यासाठी आज आपले गोळा होऊन एक दुसऱ्यासाठी मदत करूला माझा जे जीवन आहे ते दुसऱ्यासाठी खर्च देवला मा अठ गोळा गुन्हा असा गराज એટલે તેનાसाठी आज जे लिखेल हा के महिला जागृती मंडळ महिला नारी स्त्री बायको दादी वायदा नाम आहात समाजમાં तो आपले आज येना काही आपले आहात करी दाखवला सांगूला आणि आठवून काही लीन जावला आणि लीन जावल्यासाठी अठ गोळा न्याहा तो आज आपले भगवान पासी खास बरकत आणि कृपा मागू की प्रभु आमचे हरी हा भगवान दरेकचे हरी हा आणि तो भगवान आपल्याला सांग्या कर की मैं तुला पसंत करेला हा ने तो पसंत करेला हा तुम्ही काय करते हास એટલે આજ અમુક પ્રકારના મનમાં વચન કંઈક લઈને જાવલા પડી જે રીતે આપણે દુકાનમાં જાય જહાન અને દુકાનમાં જાય જહાન તો દુકાનવાળાला આપણે सांगतात मी दे दे रे मला ही पाहिजे मला खान पाहिजे मला भजिया पाहिजे मला केळा पाहिजे आपले सांगू मागू तो मिळो आज आपले महिला संमेलन 20 जे काही सांगવામાં આવે જે કંઈક આપણા શીખવામાં આવે એ મનમાં રાખો અને આપણે એક જણની આખર ગોળા હોઈ નહીં અને તેનાसाठी શરૂઆતમાં મેં तुम्हाला सांगा કે દરિયામાં રહેલા હવા તો દરિયામાં ખૂબ માસા આહાર અને માસા કની રીતે રહેતા એક દુસરાला ખાઈ જતા ખાઈને જીવ દુસરા ખાઈને તો નહીં मिळत તો મોટી માછલી છે ભારી માછલીને ખાઈ જાય અને અસા કરીને જીવ એટલે બારી માછલી ગોળી હોઈ જાય એકદમ મોટી ને તમને ગર અને દૂર એક મોટી માછલી છે આશા કરી રહ પણ આપણે જે આકાર હા તેના આકાર કરતા મોટા રહ તો ભેગ આપણે તેલા ભેળ લાગો અને અસા કરીને બારી માછા જીવતા હાસ તો આજે મને સાગુના મતલબ એ આહા કે આપણે એક આહાવ આપણે એક રહીને જીવવા આહાવ આપણે એક રહીને કામ કરુલા આહાવ प्रभूला आज आपले खास प्रार्थना करून तो आपल्या हरिरपला डोळाला भगवानचे आभार मान परमेश्वरा तू आमच्या बाहाचा भगवान हा आज तो आम्हाला अठा गोळा करण्यासाठी बोलविली आणास नक्की करा आम्ही अठा नाव ये प्रभु आमचे हरिर आणि आम्हाला तुना दर्शन दे ही प्रार्थना आम्ही आमची प्रभू सूचना करून अर्पण करू अर्पण करूला आम्ही अनावैसो देवा अर्पण करूला आम्ही अनावैसो देवा
दिस आपले 18 वेदी पुढे जे अर्पण करेल हा या आमचं जे जीवन आहे जीवनच्या प्रतीक आपले अर्पण करायचे हा आणि भगवानची हाजरी मा भले आपल्याला भगवाननी देखायचं पण भगवान आपल्याला हरिया कर आपला दिल जे उदार दिल हा ती पण आपले 18 अर्पण करेल हा आज जे आमचं जीवन विशेष करून तुमचं जीवन तुमचे जीवनमा वाईट तुम्ही अनुभव करेल आहात ती तुम्ही अर्पण करेल या भगवान तुमचा स्वीकार करू आहात आणि ये समय ये भाकर अंदर रस जहन आणि ये मा भगवान यीशु जा आणि तो आपल्याला शक्ती दे आणि तो आमचा स्वीकार कर ये प्रभू हे सगळा आम्ही तुला अर्पण कर जहन आणि आमच्या जीवन अर्पण कर जहन त्याला तू स्वीकार कर ही प्रार्थना आम्ही आमचे प्रभू येशूचे नावे करू प्रभू तुमचे हारी तुम्ही तुमच्या ध्येय परमेश्वरावर ठेवा आपले परमेश्वर बाचा आभार मानू ओ परमेश्वरा तू आम्हाला खूप मय राखस आणि कायमसाठी आम्हाला तू सांभाळी राखस ते साठी आम्ही तुझा आभार मानू आम्हाला थोडा तो मिळून सांगलास काय तुझा पोसा येशू ख्रिस्तला ये धरतीवर जवारीने आम्हाला मुक्ती दिलीस त्यासाठी आम्ही तुझा आभार मानू तुझा पवित्र जीव आम्हाला दिनाई सुजेळ दे बेस्ट जीवन जगुला शक्ती आणि बरकत दिये करतेसाठी आम्ही तुझा आभार मानू तुझी मोठाई सारे जुग धरती पर आम्ही कबूल करू पवित्र आणि जेव्हा आपले भगवान नाम लीजिए पवित्रता आणि गोट करधन तठत आणि हाजरी हा आणि योज भगवान यीशु ये समय अठ येला हा आपले खास भक्तिपूर्वक ये विधीमा भाग लो ओ परमेश्वरा तू शु पवित्र हास आणि आज सारे जनाला आज सारे बायकस आला गोळा करणास आणि गोळा करणार तुझ्या हास हे मयूरुबा तुझी ये वेदी वेदी भाकर हा योदाईच्या रस आहे तेना तू स्वीकार कर आणि तुझा पवित्र जीव दवाडीने ही वस्तू पवित्र कर याला प्रभू येशूच्या अंग आणि याला प्रभू येशूच्या रगत बनवी दे योज प्रभू येशू ख्रिस्त पदचे मर्जिखल जे दिसी त्याला मारी टाकण्याच्या हातमा सोप्याची गेला त्याचे पुढलं राहते प्रभू येशूने भाकर केली ते वर बरकत उतारली आणि भाकरच्या सुटका करी
बैलाला दिला आणि असा सांगला काय, तुम्ही सारा ही घेऊन खा, ही माझा अंग आहे जी तुमच्यासाठी देव देवा येईल. ओ माझा प्रभू, ओ माझा परमेश्वर. खाला मागून प्रभूने वाटकी केली, ते वर बरकत उतारली आणि चेलाला दिली आणि असा सांगला काय, तुम्ही सारा हे मागते, ही माझी रगतची वाटी आहे. नवाने जन्मयुगाचे करारमा ही माझा रगत आहे, तुमचे आणि सारे माणसाचे पापचे माफीसाठी बळी देवायचे, माने आठवण्यासाठी ही करा. ओ माझा प्रभू, ओ माझा परमेश्वर. आपले धर्माच्या भरोसा जाहीर करून हे परमेश्वर यीशु मरी गेला आणि ती दिसाबाची ता उठला ते आठव करीन, ही जीवन देणार भाकर आणि तारण करणार वाक्य तुला भेट दे. तुझे हावी रही तुझी सेवा पूजा करूला, तुही आम्हाला आज लायक केलास, ते साठी आम्ही तुझा आभार मानू. आम्ही तुझे पाणी पडी मागणी करू काय, प्रभू येशूच्या अंग रगत खान पे आम्हाला तुझा पवित्र जीव एक कर. हे परमेश्वर बाप, अखे तुझी धर्म मंडळी पसरेल आहे, आमचे आमच्या विश्व धर्मगुरू ओ फ्रान्सिस मा, आमच्या महागुरु सामा आणि तुझे चेला सामा आणि आज 18,000 रहेल ही बहिणी सामा आणि भाऊसमा तुझी मये मजबूत कर. हो आमच्या बाप, आम्हाला कुटुंबीजनांना दोस्ताला आठव जस आमचे मरेल भाऊ सर बहिणीसला आठव कर, ती मरी गेली तर त्याला जिता तुला आशा होती ती तू पुरी कर, त्याला तुझा दर्शनचा उजेड दिज. हे परमेश्वर बाप, आम्हाला दये करी, येशूची आईस माझ्याची हारी, त्याचे पवित्र चेलाचे हारी आणि दुनियेमा फिरून पासून तुझी सेवा करणार सगळ्याचे हारी, आम्हाला पण जन्मयुगाची जीवनमा भाग दे, तुझी स्तुती करूला दे, तुझा आभार मानला दे. तुझा पोसा येशू हारी, येशू कर तुला हे परमेश्वर बाप आणि तुझे पवित्र जीवला आखे स्तुती आणि मान जन्मयुगामा हाय. भगवान यीशु ने जी हमारा प्रार्थना सिखल है, हरी हरी बोल. आले आले तेना बयाने, आले आले तेना बयाने, तेना साटा दारे तेना बोले, तेना साटा दारे तेना बोले. आले आले तेना बयाने, आले आले तेना बयाने, तेना साटा दारे तेना
ભગવાન ઈશ્વરે જે આપણા પ્રાર્થના શીખેલા હતા હારી હારી બોલું. हे प्रभु, તમામ અનિષ્ટોથી અમને ઉગારી લો, સગળા પાપથી અમને મુક્ત કરો. આ સંસાર યાત્રામાં અમે અમારા તારનાર ઈસુ ખ્રિસ્તનો પ્રગટ થવાની પ્રતીક્ષા કરીએ છીએ. અમારી મંગળ આશા પડે ત્યાં સુધી કરુણા અમારા વરસાદ રહેશે. તમારી શાંતિ છાયા હેઠળ અમને સંભાળી રાખો. હે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત, તમારા શિષ્યોને કહ્યું હતું કે હું તમારે સારું શાંતિ મુક્ત જાઉં છું. મારી પોતાની શાંતિ તમને આપું છું. મારા અપરાધો તરફ નહીં, પણ તમારી ધર્મ સભાની શ્રદ્ધા તરફ નજર કરો. એને શાંતિ તથા એકતા બક્ષવાની કૃપા કરો. તમે સાક્ષાત પરમેશ્વર છો, સર્વના જીવનદાતા છો. પ્રભુની શાંતિ તમારા અંતરમાં વસો. આપણે એક દૂસરે શાંતિ દો. પ્રભુની શાંતિ, પ્રભુની શાંતિ. પ્રભુ ઈશ્વરના દેહ રક્તે થતા આપણા સૌનું કલ્યાણ થાઓ. यो भगवान ईसु आहा अरे भगवान ईसु आपला आज सांग तुम्ही मला पसंत नहीं करेला, मैं पसंद करेला. એટલે આપણે भगवान च्या माणसा અને ભગવાનને અટક ઉભેલા નક્કી કરેલા 30 आज आपले अटक आहान. यो भगवान आज आपला खात्री दे માં तुमचे हृदयમાં येवला. यो भगवान ईसाचे हृदयમાં ये એલા આપણે હૃદયમાં રાખવાને જીવન. પ્રભુ ભોજનમાં આવવાનું જેમને આમંત્રણ મળ્યું છે તે સૌ સદભાગી છે. આ પરમ પવિત્ર બલિ, આ પાપ નિવારક, આ જગતના ઉદ્ધારક ये भगवान ईशुच्या आंगण लगत आहे. ઉપરના ગાના નંબર 176.
सुख शक्तिवान परमेश्वर बाप पोसा पवित्र जीवाचा बरकत तुम्हाला दे. आपले प्रभू यीशूची शांती लेने जाओ. ओ प्रभु तुझा आभार. अखिला महिला दिन की जय हो. ये समये आता जे कार्यक्रम आहात एक कार्यक्रमना अमुक प्रस्तावना એટલે કંઈ કામ કરેલા आहे त्यासाठी ये समये कोण देवला तो संगीताबेन अठई आणि આજના બી દુસરા काही कार्यक्रम आहात તે સમયમાં